well, let's say the extremists. I don't name names. Extremists. The information links or seems to lead back to sections of the military again. When you mean section is informal guys, yes. And what do you think is their motivation for such a terrible act? Well, they would like to maintain status quo. They would like their own presence in the government, so forth. Because they are deprived from, let's say, offices they think they are entitled to. I'm sorry. Ladies and gentlemen, good morning. I'm glad to be here, and on this beautiful day, I would like to take the opportunity to ask you, who will win next year's presidential election? Wrong speech. Ladies and gentlemen, to ensure the sustainability of our forests while still meeting our development objectives, my government has given priority to a set of policies and actions to safeguard our forests and ensure their sustainable management. I made a pledge at the G20 summit in Pittsburgh that we in Indonesia will voluntarily reduce our greenhouse gas emission by 26% from... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, good morning, everyone. The Honorable UN Secretary General, Mr. Antonio Guterres, fellow governors and mayors, ladies and gentlemen. It's a city government has a duty to provide livable living environment for its residents. And this includes addressing climate change impact by making efforts to reduce cities' carbon emissions. Cities globally have done so by putting in place commitments and resources in establishing climate action plan and delivering actions in transportation strategies, building codes, promoting clean energy, and many, many more. So ladies and gentlemen, cities across the globe are taking bold actions. So is Jakarta. Jakarta commits to be a climate resilient city, and at the moment, Jakarta is moving from car-oriented development to transit-oriented development. And Jakarta is leading in sustainable transportation and mobility transportations, and we would like to continue even further. So in these occasions, ladies and gentlemen, allow me to propose the assistance that cities needs from the UN. The UN may have a big role for supporting cities across the globe. First of all, the UN could encourage countries to acknowledge the achievements of climate actions at the city level, and that need to be calculated as part of national determined contributions of climate actions. Secondly, within the United Nations capacity, the organizations could lend a hand to foster vertical and horizontal integrations at actions and at policy levels. Lastly, toward the COP26, the United Nations could also support countries to develop comprehensive architecture and financing structure to translate the benefit that are obtained by national government in the global forum to be executed at the local level. Thank you very much. If I may interrupt, I just would like to say that we are fully on board with your suggestions. We'll do our best with our agencies and country teams to fully support your perspective and in our global advocacy with governments to do exactly what you ask us to do in relation to your own governments. Thank you very much. Truly appreciate. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat ya, bagaimana
bahasa Inggris ya mantan-mantan presiden sebelum-sebelumnya teman-teman, ini sangat luar biasa, sangat-sangat mantap, sangat-sangat membuat kita terharu. Ternyata bagaimana Gus Dur, seorang presiden yang fenomenal yang dikala itu, ternyata beliau mempunyai kemampuan yang sangat hebat ya dalam berbahasa Inggris, berbahasa asing yang lancar sekali ya, yang sangat luar biasa ya. Ini membuktikan sumber daya manusia di negara kita cukup sangat baik teman-teman ya. Bagaimana pemimpin-pemimpin kita mempunyai kemampuan yang sangat hebat ya. Begitu juga Pak SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia ya. Luar biasa sekali beliau, fasih dan lancar sekali berbahasa Inggris teman-teman. Yaitu menular juga dengan anaknya AHY ya, yang sangat ini menjadi ikon ya kepemimpinan juga ya. Pak SBY memang sangat luar biasa di masa beliau, bagaimana perekonomian tumbuh sampai 6% teman-teman, dan ini mencetak sejarah ya. Bagaimana di zaman Pak SBY sangat luar biasa ya, awal-awal demokrasi ya. Pak SBY ini memang mumpuni ya. Beliau saat ini sedang pensiunnya teman-teman, namun mempunyai kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu kegiatan melukis, kegiatan berbagi lukisannya ya. Bahkan kalau kita lihat Pak SBY kerap keliling daerah, bahkan ke luar negeri untuk melukis teman-teman. Beliau menjadi seniman yang sangat hebat. Ya, kemudian Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi ini memang berbeda teman-teman ya. Beliau memang tidak terlalu fasih berbahasa Inggris ya. Namun beliau bisa ya. Bukan tidak bisa sama sekali. Beliau sangat bisa ya. Namun tidak selancar presiden-presiden lainnya teman-teman. Beliau sudah pensiun ya, 10 tahun menjadi presiden, kemudian namun sayangnya beliau memang diterpa masalah yang bertubi-tubi, apalagi yang menyorotnya saat ini tentang ijazah yang kemudian menjadi isu nasional ya, yang menjadi isu di kalangan masyarakat pun ini menjadi perbincangan ya. Dan kemudian kalau kita melihat Pak Anies Baswedan teman-teman, ya, siapa tidak kenal Anies Baswedan ya. Beliau ini sosok yang luar biasa, calon presiden 2029. Beliau calon ya, bukan presiden, belum jadi mantan presiden. Calon presiden teman-teman tahun 2029 nanti ya. Kita berdoa supaya Pak Anies bisa menang ya. Bagaimana Pak Anies bisa menjadi pemimpin yang luar biasa. Memang teman-teman kalau kita melihat ya yang menjadi sorotan banyak masyarakat adalah pemimpin itu harus bisa menguasai bahasa Inggris minimal. Karena apa? Karena tanpa itu teman-teman ya bagaimana bisa bertemu dengan pemimpin dunia, apalagi sekelas presiden itu pasti bertemu dengan banyak presiden-presiden lainnya di seluruh dunia teman-teman. Dan itu adalah bahasa internasional. Bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional yang benar-benar membuat sebuah apa yang mempererat hubungan internasional. Jadi pemimpin itu harus berbahasa Inggris dengan lancar ya. Jangan ada yang kaku-kaku teman-teman ya. Dan kalau kita melihat ya bagaimana Anies berbahasa Inggris juga sangat bagus sekali teman-teman. Bagaimana menurut kalian?